Okay, so mayong hapon mga guys, mga igsoon. So muhatag ta og kini nga reaksyon niadtong nahitabo nga debate bago pa lang no. Nagdebate ang mga CFD ug atong mga kauban na mga Seventh-day Adventist. So ang mga CFD mga higala, mga kaigsunan, nag-celebrate sila karon kay matud pa nila nagdaog sila. Okay lang na ato na silang pasagdan kay mao man pod nang ilahang pananaw, mao man pod nang ilahang nakita nga giklaim gid nila silang kagalingon nga daog gid sila sa mao nga debate. Pero subo lang kay pamalandungon mga higala, mga kaigsunan, tungod kay murag sa ilang tan-aw, sa ilang mga panghunahuna walay nagtan-aw, walay naminaw. So ako usapod ko nga nagtan-aw ug naminaw sa mga debate. So ako yung nakit-an didto ug napaminawan mga kaigsunan ug mga kagalaan nga kung atong subayon ug atong nanaon, makaingog gid ta nga sila daghan man pod silang mga reference, daghan man pod silang mga libro. Ang dako lang kay problema mga higala, mga kaigsunan, tungod kay gusto na akong paabuton bitaw nga mogawas gyud sa baba ni RG Sino nga katong basahon niya nga usa ka reference, nagingon-ingon pa gani siya nga dili daw standard tong gigamit sa usa nato ka igsuon. Pero ang subo lang kay pamalandungon mga higala, tungod kay wa gyoy mabasa didto sa ilahang libro kini bitong giingon nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Wa gyud. Kung naa may mabasa kining pulong Catholic, pero way mabasa nato diha nga Roma. Mo nang subo kay pamalandungon mga higala, mga kaigsunan, nga kita pong naminaw, kita pong mga nagtan-aw sa mga debate. Oo. Mo na nga dako kay kog pasalamat tungod kay ato ginakita, ato ginadungog nga ang atong usa ka igsoon nagamit siya original, no? Original nga salin sa Biblia mao ang Greek. So wa gyud nakit-an didto, wa gyud mabasa nga Roma. Mura man na ang kulang, Roma lang. So naghimo siya og topic, no? Gipamatod-an ni Arjusino ang Roman Catholic Church. So napakatin-aw mga higala mga kaigsunan nga wa gyoy mabasa. Wa gyoy bisag anino na lang nga pulong Roma. Roma wa gyud. No? Wa gyud. So man nga naghatag ko mubo nga reaksyon mga kaigsunan. Tungod kay sila nag-celebrate na kay matud pa nila may daog kini nga nagamit pa sila og pulong nga ang mga SDE daw kining gitawag nga bangkaruta o kung nagampang mga gimong mga salin, no? So sa ako nga side, no, kung ako ang magusga, wala gyud, layo gyud kaayo. Si Arjusino mga higala, mga kaigsunan, ang tawag nako sa iya is Mr. Objection. Permanente na lang nag-object, tapos sapawan pa ang atong usa ka igsuon, tapos kuhaan pag microphone sa moderator. So wag yun, no? Kung atong tanawon, wala yun, no? So munay bantayan na nato mga higala, mga kaigsunan. So ako lang tambag pod sa atong mga kaubanan, pailob lang kita. Pasag din na silang nag-celebrate, no? Kay ang Ginoo ra man magusga, no? Ang Ginoo ra man ginasayod. No? Pero kung subayon gud nato sa tamang insakto, layo ra gyud sa kamaturan, no? Layo ra gyud kaayo sa kamaturan. So muna anang atong bantayanan. Okay. Naa pa ko'y i-share sa inyo mga kaigsunan. Kay nag-comment ko tapos na apoy nag-reply sa akong comment
So naa siya gipost nga libro nato, no? So iyahang gi send sa ako kining gitawag nga last day event. So basahon nako ni siya. So akong gipangayo sa atong mga kaigsunan kung naa mo'y libro diha nga last day event, English man ni o Bisaya, Tagalog. So mamalihog ko sa inyo ha og pakibasa, no? Mamalihog ko sa inyo og pakibasa kung kinibang iyahang gipost diri sa ako tama ba ni or gihimo-himo lang ba, no? So ako pong gihanyo ang nagpost ani, no, si Alfredo David. Kini si Alfredo David mao ni ang nagpost aning the last day event, no? So akong ipangayo sa iya ha, picture ang kinatibuk-an kay akong basahon. So dili ko makontento ani. Oh, kay dali ra man ta maghimo-himo. Oh, dali ra kayo. So gusto nako picture ang libro, ug picture pod ang page para at least akong basahon. Okay. Akong basahon kining ihang gipost. Mao ni siya. Last day event of Ellen G. White, book pahina 154. Us ba nako ha? Last day event of Ellen G. White, book page 154. So ingani ang atong mabasa. Ang mga sakop sa SDA pagagyudyuron sa imperno sa katapusang mga adlaw. Matod pa diri, kaluoy pod taon. Hawa na mo sakop kay maabot gyud na sa inyo. So, ingon diri ang mga sakop sa SDA pagagyudyuron sa imperno. Ani, simple lang. Si Ellen G. White man nagsulti ani. Si Ellen G. White o sa kasakop sa Seventh-day Adventist. Ay kuging na, nagkuha siyag bato, ihapong gipukpok sa iyang ulo. O, gamiton lang nato ang ato nga mindset, no? So, ang akong gipangayo, if kung nasulti man